জনসেনা সমিতি জিতলো, জনসেনা সমিতি দিবস জিতলো, ওই তো গুরুতা আইবুন ছবি তুলো তোমার যাও খুম করে দে খুম দে বেশি খুম র প্রথমে আমাদের শিক্ষা দিবসের যে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা যারা আমাদের গণ আন্দোলনের নেতৃত্বরা আছেন সবাই একে একে জিএমপির যারা কেন্দ্রীয় পরিষদের নেতৃত্বরা পুষ্পস্তবক প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছে। स्कूल मास्टर थे बेगा আপনি গাই চলে ভাইকা হাগাই রাজা জয় হিসাবে তখন তো কয়টা নাই হলে অসময় অক্ষর থানা করে সুবিধা করে এই এমন অশিক্ষিত উপজাতির যুবক দশরথ দেব হেমন্ত সুদর্ণা ধ্বংস ঠাকুর আবহাই নির্মল দেব আবহাই কিছু যারা শিক্ষিত বর মুখার্জি না অমর যদি তামন শিবির সেই যদি আমার রাজনের রাজশাসন রাজনের বাধ্য খাইবে একায় তাহলে যুগ যুগ রময় করে চোখ বড় আন্দোলন পাথর চোখলাই মাত্রায় চিনি গোসাবতীকে বড় সার অথচ বই নির্দেশ তো শিক্ষা দীক্ষা আগ্রহ থাকা চিন্তি বাইরে যারা অন্যান্য রাজ্য আবার রাজশাসন আগ্রহ থাকা কিন্তু চিন্তা চোখ বিষয়ে পুরোনো মাধ্যমে যাবো কাজে স্কুল শান্ত হয়ে যাবো অন্যায় তো কিছু स्कूल शांत स्कूल लिखे तो नहीं आवन बागा थे साइड खड़ा स्कूल ने दावे खाई था तेरे रोम ता बुदा नि 28 डिसेम्बर 2023 बांग्लानि 11 तारिख पुष फिर 79तम जनशिक्षा दिवस जों दिनै पालन खाई दङ सारा राज्यनि लगे लगे न सिनि खवाई विभागीय कमिटिनि उद्योगे जीएमपी आमप्रा अर्थात रामचंद्रघाट लोकल कमिटिनि अधीन आमप्रा बाजार चिनी प्रथम मुंगनाय और जहाँ चिनी जननेता सदीय कमरेड अगुत देवबर्मा कमरेड रंजित देवबर्मा सह अन्यान्य चिनी विभागीय नेतृत्व तंगनाय म एक ऐतिहासिक एक दिन विशेष खाई जखन राजतंत्र चलित गुरु राजानि आमल चिनी विशेष खाई चिनी बर रगनि संदुक दफानि एलाकाओ लेखा पढ़ा सोलोंना जागा गैयै और समय जारा कष्ट मस्त खाई लेखा पढ़ा सोलोंनाय रं बिसिंग शिक्षित अंगी बसानाय रं बिसिंग जेमन श्रद्धेय जननेता कमरेड दशरथ देव ब ल पढ़नानै जखन थांगो केलकाताओ LLB और समय बरक जोगाजोग खेलेखा ना बरक जखन नुखा द्वितीय विश्वयुद्ध पाइमानि पड़े सारा पृथिवी मुक्ति आंदोलन एक आबहावा तैयारी
ও মুক্তি আন্দোলনের সময়ও ন কমে দশরথ দেব সংঘ চিন্তা খাইয়া চিনি ভারতবর্ষর जों বিশেষ করে চিনি রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্য চিনি জায়গাबो जों चिनि बर' लेखाफोरा मा फोरोंनाय लेखाफोरा फोरोंनाय बागै राजानो जों मा सानाय जों आन्दोलन मा संजानाय आमते हिनै दुर्गा चौमुनि सदरनि उत्तर माने सदर उत्तर बा पश्चिम उत्तर माने उत्तर दक्षिण बा उत्तर पूब आमति सदर आइं रग बरकक सालायखा आम बिसिङो मानखा कमरेड दशरथ देव कमरेड सुधीन्द्र देव बर्मा कमरेड हेमंत देव बर्मा कमरेड नीलमणि देव बर्मा कमरेड जुगेन्द्र देव बर्मा कमरेड रवीन्द्र देव बर्मा संहाय अनेक बरक जुगाजुग खाई दुर्गा चौधरी पाराव 1945 तारिख इंराजीनि 1945 इंराजी 27 डिसेम्बर এবং 11 तारिख पुष 11 पुष दिन आ जगह बर कैसे कमिटी खाइया 11 जन तुई এবং आ दिन सिमिनो बरक सारा त्रिपुरा जो आंदोलन করে তিসাকা যে চিনি ছন্দুক এলাকাও লেখাপড়ানি বাগै স্কুল मा সংখানাय স্কুল কতাল मा खुलुंनाय आम बागै आस्ते आस्ते राजान थानि बक चाप खाइया এবং राजाबो बिनि सेक्रेटारि बिनि एडुकेशन डाइरेक्टर हाय माने चिफिंगो माने ब्राउन साहेब न सावै नगो नगो माने एलाका एलाका थाङै बरक जोगाजोग खाइया ना तामुं नायगोना खालि बगा स्कुल खुलुंनाय एरपर लुखा स्कुल चलितखा যারা লেখাপড়া তেমিজা খাইয়ের বড় স্কুল খুলুকা বিভিন্ন জায়গায় যেন জনকল্যাণ স্কুল ঈশ্বর সর্দার আখড়া স্কুল অরণিকা আখড়া এরপরে জনকল্যাণ এরপরে নিনি মগলান স্কুল আমপুরা স্কুল আমপুরাইয়া মকা ফাগুনা চৌধুরী স্কুল ও ফাগুনা চৌধুরী স্কুল আবজব কবে 10 সং বড় খুললাংমানি এবং আপনি সিমিলুকা না মাখাইনাই অতি সত্তর মানে जोंना पारा स्कुल खुलुक मारिनाय आमते इनि दाबि खेमन पड़े प्राय 400 मत स्कुल सारा त्रिपुरा खुलुक जाखा ओ स्कुल खुलुक माने पड़े न चिनि उपजाति एलाकाओ चिनि संदुनि एलाकाओ आस्ते आस्ते चिनि लेखाफोरा सोंना सुजुग मानखा एरपर बामफ्राम सरकार थाइखा बामफ्राम सरकार फायै बामफ्राम प्रथमनो ककब्रक चाकरि ना चेष्टा खाइखा ककब्रक चाकरि ने बसापति रकलवै डाक्टर इन्जिनियार गदगदर एसडीएम डीएम आमते रोंबायखा दाबो खायसिन त्रिपुरा जो भारतबर्षनि बिसिङाव जों शिक्षा हारो प्राय द्वितीय प्रथम ओंखाय मिजोराम दाबो जों द्वितीय अवस्था चलित दं এই खासिनि अवस्था ओंखाय जों नायो दिनै हायदि ऐतिहासिक दिन म दिन जों जेसेबां मा मानिनाय এবং মনো বাড়ি সংতংয়া শিক্ষা আন্দোলন পৃথিবীর কোনো ইতিহাস করে কবে দশরথ দেব বিন নেতৃত্বে কবে সুধীন্দ্র দেববর্মা হেমন্ত দেববর্মা নেতৃত্বে তিনি जों ও জায়গাও নিজেন মানে চিনি অনেকটাই जों মানে এডুকেটেড পার্সন হিসাবে এই এলাকাও লেখা गोरों হিসাবে जों গড়ে মাখা চিনি বিশেষ শিক্ষিত সমাজ গড়ে থাকা বুদ্ধিজীবী অংশ বরক বিশাখা दाबो जों मनो प्रति बছর जों पालायो तिनि थाखाय जों चिनि विभागनि विभागनि उद्योग दिनारि जों आमपुरा बाजाराव जों तिनि किसा कगलाम सालायनाय इतिहास ति आबो आमबागै नरक जारा जों साइज खायनाय चिनि बिसिं चिनि अनुष्ठान नंनि बिसिंतै जारा त्रिपुरा जो फुनुं नाबागै नंनो आमबागै जों अभिनन्दन याफार नरक सनमति के सुजुग दिमाबाय आमबागै जों नंनो खाकाहाम हामबाय चिनि गणमति परिषद जेएमपि मुंखिया साहेब आनि मुंखाय पद्मदेव बर्मा केन्द्र कमिटिनि सह सम्पादक এবং अरनि पार्टी सम्पादक विभागीय कमिटि एक्स एमएलए इंगे सार तिने नाराय मतमगार साबसा मानजक पाइनाय कमरेड अगुर देवबर्मा चिनि शीर्ष नेतृत्व पार्टी এবং चिनि गणमन्त्रि परिषदनि ते रंजित देवबर्मा चिनि एक्स सीएम बो फाइल मानजांनाय ते चिनि नेतृत्व अनेक दंनाय एबो विभागीय नेतृत्व पाइनाय हामबाय